Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop da ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagaynep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ket ita, iti sabali manen na parang iti panakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagaynep. Isagot kada kayo, the number one and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines, ti Storya na Pauluan. Tixmate manay. Dito'y drama tayo. Doming, mabalin amin. Kahit nakasarita mga rodan ni Dumeng. San lang nakasarita nangarami dakpa iti surat. San lang parakin ko no dikit para itintero account sale. Katun mo't Amang ibagbaga nga iso ti OIC bayat ti kaawan ko. Kasta ti rumbang. Tapnaawan maibagbaga ada. Ang karbe nga kas chairman. No asino ti dotukak nga OIC wino caretaker di barangay. Sa bagay Masapol na tayo talkak at tao mo ta. Ay narigat din. Ang mga nubayat ti kaawan ko. Kat anya ladita nakalukwan ti aramidan ti dutukak. Mapaan ako, Dom. Una. Nya, itulod ka pa. Kasano nga itulod nak? Damot bukod ko amotor ang lugan ko. Una niya. Masapol nga agudo nga Taawan tawi di punerarya. Awan pa'y nga ro dananang. Iso aganad ka nga ro. Adan samot sursuratam. Wen, Anya nga istorya dahita. istorya man ti Tixmate. Aya? Amangan no ni manen tatang tibida dita. San met? Makamuka. Sige, mapanakon. Yan ni Rosa. Ni kanumanen tatang tibida. Amo nalatan. Day tangarod tinapasamak. Nakitiksmit met kaya. Ni metla bakit na titiksmit na. Mayata. Dayta. I-edit ko lang ang matamdama. Closing remark lang ang tinayon ko. Nene. Adaman to'y ago kapitingiwat ako nakay.
Awan ni Rosa. Mabaling ko tamat ni iridap. Kin pagustuhan do irik na ka. Uray gat. Nakalpasak matan iti may nga istoryak. Iti drama. Kas contributor writer. Iti dayja drama production center. Iso pa ya. Awan mo lang aramidat. Ay, Textmate, aya. Ilad ko din. Dito iso pa. Madamdaman, ituloy ko da ito ending remarks. The story ng aramid ko. Oh. Ay, Reporting for duty, Chairman. OIC Chairman Portugal. si kamag gayam tanod karag. One OIC. Masaya tanda ka. Awan ngamin ni Bayaw Digong nga isot pagbantayag ko ma. Agawid akbe. Adda nalipata kay narami ni tibilin ni Rosa. Una kat ada ni kagawad supnet nga akadwak dito eh. Agawid ak nga rudbeit kagawad supnet. Tanod karag. Agsubliak mo lang. Ay, mapagkanat ta. Tauray ko nakasaan, maigawid ka aya. Agsubliak mo't lang kagawad supnet. Sige, patuloy ko. Kagawad. Awanan ni OIC Doming. Adaited ko kada kayo. Ayaday ta, makan. Kuha. Kagawad. Adamayat amakiteksmit kada kayo. Anya, Wan kagawad. At titinamban na oo. ay loko. Amom aya, ana isa makitiday ta. Hay, pagibusan la iti loud. Ken amumad nga adan edad ko. Hay, awanan kanyak dagita. Amo ka ngam. Kaya't nakakano akateksmit. Sino aya day ta? Basta, i-text mo. O no di mo kayat. Ited kon kini kagawad pixel. Dan, yig mo man garaw. Kunak tupay kat. Ay sus! Nintupay Chairman Gusting. Nagano ti text meet na. Kas kada cheat meet na. Chat meet na gayam. Sikan tulakid di. Na, Saan ka magbabawi no ma-text meet mo kan agdit kayo. Ngamin, napungga. Apangganakan day ta sexy ko naman. ay makita Gundaway mo. Ta, awan pa ni Chairman Gusting estrikto, kagawad. Ay, kundi istriktaw, ngam nagadumat textmate kun chatmate na ako nam. Yun lang. Anya ka di tigatangan nyo, Manang Rosa. Pasarti 20 pesos man naman tika, banay. Sibuyas sa nga bukol, kan bawang. Ay sus, na masakit diti pangaldawan kan o ay si Domi nga. Agigisaak man iti corn beef. Si Madu, takanapan nakitsyenda. Nagputot mat ngamin. Mabiit lang manang. Ato yan manang. May sa sibuyas kan bawang. Mano amin, banay. 20 pesos lang manang. At ito yung ti bayad ko. Oh, Nay, kasla, lumaslas bang kamat? ne. Pagkunaan nyo mat manang. Sigud mat ay joke. Iso nga rod, ti madlaw ko. Ne. Adda manan tay text kanyak ajak mo't am mo. Ay na makapasuron. Ay kat
I-text back mo ha. Ang mga no, gusto mo't kan kadayta. Diyan mo Kasla, maamakak matan manang. Kan, mas dawak no kasano nga muna tinumerok. No nangal-alaan na kit di mat Ne, apay matakas tati ko na. Ne, san ko kaya ti maloko manan? Unak no baro jay nagaram kanyak idi babaan iti text. Adamot gam asawa kan dua aputot nan. Anya? Un manang ang mga no malukwak manan. Ay, narigat ti makiinaram iti text laang. Kwa, pudno manang. Ay ngam, Masapol nga ganat ka. Kan siguraduam ti agaram kan ka. Alakin din. I-text back mo. Ang mga no pudno ti kunak. Akayat na ti makitext-mate kan ka. Sige, mapaanak pa eh. asino nga may ngagpay so daytoy aya. Kung tayo'y magkakalayo sa puting araw. At to yung t-shirt mo, Cardaw. Yaman akdunggaw. Ada, madlaw ko kin ka. Apo kagawad kardusok na. Anyaman day tanaya. Kanayon ti posturam arumwar. Hey. Nya kadaya sigod mate. Natural taag duty ak iti barangay si Kamay. Uwe, sabsabali ita. Anay, anya sabsabali mo't ngipagbagamot si Kaibang. Ay, basta. Ay, nagaduki din. Noon niya ladi tati madmadlaw mo. Oh. Anya mananday taaya. Sige agawaan. Tamakitam ti kunam. Agsinukat tala itinagan no kunak. Oras nga adda maduktalak anasab nga aramid mau. Ay, nagadulaki din aya. Yala, bayam nga rudan. Kastoy kon ama paniji barangay hall. Ha? anya. Hey! Nagadukat nga artim. Baka nadalik iti ganas nga grupot. Awa na talaga. Sayang ti gwapo. Sayang. Nagalasa na Cardo. Mapit na! Ha? Ay, nagalasay. Panalbag nakitintay ridaw. Makitan to. Adalang maduktalak asabaling ang kaararamidin ni Jay. Alaklakayan. Agalwad ka kanyak. Agpanawak. Ure agsinata. Ay, itiks ko man kiti tay tiksmate ka. Hello, tiksmate. Musta ka na? Aday ta, isen kaun. Napan. Orayak titiksbak na. Anya nga tano makiblind tak tuking ko na. Mayak nga ta. Agora. Ani? Aday ta. Adan tiksbak na. Basa man. Hello, tiksmate. Ma-beauty kasigaw. Agasumdan. Anyan, mayat matinterada na. Ay, gulay ka man ta tiksbakak. Tiksbakak. Tiksbak kumadan. Agsurat ako. Agkita ta. Tapno makita. Ti kinapusaksak mo. Ay, no maikariak, my dear. Alita, isen ko. Anyang hatatiksbak na at ita. Ay.
Aday tabanan. Basa man. Sabali talaga naman in love ka. Aday ta. Aday ta. Pwede rin. Bakit hindi may dear textmate? Data, text back na. Ay, wow! Mayat talaga. Mayat sa makisinarak, no ko. Agasam, may dear ko na naman. Delikado. Saan pa nga ita? Text back. Adita. Kita manuko magat iti dayto nga ibagaking kuan. Dayta. Anyan? Kaya't nakanungagsara kami. Ay nga, saan pa'y nga ita? Ay nga, urayak ti text back na. Anya nga ta? Gwapo nga ta ni Cards. Agore ka. Beniti, imbagak anagan ko. Kan Cards mo tinagan na. Anya nga ta tipod no anagan na. Ta Cards ti imbaga na. Ay tanod ugaw. Mabalin ka akasarita. Una man ang ebang. Saan ka kadi apumanpanaw? Saan ka di apumanpanaw? Nisimo kunak kuma. Ije barangay hall. Saan mo't manang? Api ka di? Ay, kaya't mo asawain. No ada ni Jay, ijay nalatan. Una manang. Nagnuna no ada papanan ni OIC Doming. Da kami lata akanayon ti mabatbatid jay. Awan matlang ti umay ije a babae amang sapol ken kuana. Awan manang. Api ka di? Awan, ada magkulaeng. Kasi lagayam. Sige, mapanak pa'y. Ay ngam saan mo nga ibagbaga nagdamagak ken ka. Ay, wan manang. Mangnamnama kayo. Maudi man nasa ludsud ko. Saan ka kuman nga aglibak Tano agulbud ka kat maamwak dayta. Paikat ka atanod kan chairman Gustain. Anya? Ada mo matexmate ni Cardaw? Wen no saan laeng ti isungbat mo? Anya? Tagudo nga kagawad. Tangay sikatad da dito Agbati kayo pailang gantanod karag. Ay, bueno, ay say, awan pagdanagam. Sa nabalay, sumangputan da tatang. Ay, At dalanas ka nagagaraakin kansilor Nicolas. Barang maaprobaran niya daw dawatag apan nakapintura. Dagiti waiting shed dito'y nagbugsutan. Anyan, saan nakasardangan da ito'y tiks kanya ka? Kaya't nakano ti makitiksmate kanya. Nakita na ka lang. Kat agkras launay kanya. Sara kano tinagan na. Kadagnagan pa iti Vice Presidente. Ay sus, text bakan yun. Dagiti text nyo kagawad. Salot kami na ito'y. Kaya't nakano ti makitiksmate kanya. Patagam kung namot saan unay nga text ni... Anyay tayo may sa text meet mo kagawad? Ay ni Benny.
Hindi damaw, kaya't namat nga kita kami, ngam nagbaliw ti panunod na. Amangan ka no adda asawa, ken anak kaw. Ba nagaday ta ti pudno. Siya na nagbidot ka. Tip-tip mabagta timid mo kas. Alaman langan, na ito'y may sapay akayat natin makitiksmit tisong batag. Banatam kagawad! Sa bali talaga ti lakay a playboy. Kasla ka lang ni Ando. Banat! Alay, adaman ang text ni Sarah. Nagkulit ba't tanday lang? Basaag man. Aha, sa anak ka di maikare at text-mate mo. Saan ka ba't nga agawad iti asawam, no adan asawam? Ay, mayat mo't may amantas sa kayak na ito. Ag-text bakag. Adita. Kasta ka day. Awan parikot dita. Adan 5 bulan ang nagkulop kami iti asawa. Laita isen ka. Kita akman. Noon niya ti isong bat na. Sa bali ti oraya. Sa bali mo ti maawat ka. Andyan. Ano? Ada text back na. Lukas ta awan nga road parikot nga uray maadaan ta iti relasyon. My dear textmate. Wow, ha talaga. Mayat, mayat. Ay, sige ba, tagtiks ka tumadamdama. Ada ta? Text bakak manan nga asino nga tangag paiso na ito. Ano ti amom Siyempre sakti ng third iti number na king ka, kagawad. Kaya't naman ti makisinarak kanyak. Saan pa'y nga ita? Ita? Anya ti makunam kinsara nga, kagawad. Mayat. Ayun umay kano mismo dito'y barangay ita. Eksakto, awan da chairman gusting ken o ay si Doming. Timing. Hindi. Sumananda ito'y nag-text. Wow! Wawa talaga. Agore ka awaw din tasong bata. Okay. Waiting for here for you. Isin ka. Wow talaga. Anday tabanan sa akman. Just a few minutes, dear Tixbay. Ang kita tamad laangan. Love you, Tixmate. Mwah. Wow, naglampigan. Tix baka mo nakagawad. Ay na, makapaapal ka talaga. Naglambingan. Agoray ka. Tix baka. Tubay. Love you, mate. Chup, mwah. Isin ko. Adeta. Ay, mabalin to, may apo kagawad. Apo tanaw. Manang ibang, umay kayo. Apay, bakit? Apay. Aw, Saan ando nag-message? pwede mo basahan ti text mo? My dear. Love you, mate ko ng mata. Ay, sana balay. Nag-cool off kayo, matan.
enam abulan kan bakit mo sa? Ano Ay, salbag ka! Sa cellphone ko! Ay, kastitirumban iti da ito'y asilpa. Sorry, bakit? Sorry! Sorry! Nalawag ti reklamo ni Bakit Mau. Ket makamu ka mang sulbar kagawad supnait. Paikat na kan akagawad. Bang Evangeline bakit? Honey, so sweet. Dungo, pakawanan na kumaa. Ay, pangedeng ako uay si Dumeng. Kan ipilak tumutlaeng no sumangpet ni Chairman. Ngam paikat mo. Kasano? Di awanan pagawatan na itiunurayaw. Ay, bayam ditan. Ngam tiluklukon na babaen itipan nakitit textmate na. Ay, please, dungo. Ay, pakawanan na kuman. Sa anak ton ama ki textmate. Promise. Rayno, narumakan ti cellphone ko. Abinadabad na kam. Ay, kasya tirumbang iti dayja cellphone. Apay, napatpatag ka di ti cellphone. Ngam ti panagasawa ta. Ay, laklakayan ka lang arudain. Day tapay latiar aramidam. Saan ka kadi amabain? Kagawad ka pa'y may. Isunga kunak nga, pakawanan na kon, kat. Saan? Isungay, katinyaw na kagawad o ay si Dumeng. Day tati pangedeng kaw. Anya nga ita kagawad supnait. Di ay. Sus. Kunak no pudpud na. Tagtaga inupot gaya. Itan gagayem tinaggibusan ti maysapay a parang ditoy. Doming mabalin amin. Insurat ni Lubimin Aquino Sr. Direksyon Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti the #1 and most trusted source of news and information. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.